गोंयांत वर्टिकल फार्मिंग आपणावपाचो विचार आसा, मात ह्या उपक्रमाचो पयलो प्रयोग घडये बामण भाटमेरचे वाठारांत सुरू जाला काय कितें असो प्रश्न लोक करतात। हो प्रश्न करपा फाटलें कारण म्हळ्यार बामण भाट वाठारांत वीज खांब्याचेर आनी लायटी वायरींचेर बेस बरी तेंडल्यांची वेल जावन ताका बरी तेंडली जाल्ली आसा आनी ही तेंडली लोकांच्या आतां नजरेक येवंक लागल्या। प्री मन्सून काम जाल्लें ना काय तेंडली जावं म्हणून ही वेल काडिल्ली ना काय असोय प्रश्न लोक करतात। नमस्कार। पणजे स्मार्ट सिटीच्यान 4 किलोमिटराच्या अंतरार आमी बामणभाट हांगासर पावलेले आसा। ह्या गांवान एक आमी असो प्रकल्प पयलो, वर्टिकल एग्रीकल्चर ह्या गांवान आमी पयलें। एक अनोखा पहल म्हणटा तशें एक अनोखा पहल कसो आमकां दिश्टी पडलो। सो वर्टिकल एग्रीकल्चरान हांगासर आमकां दिश्टी पडले ह्यो बरे क्वॉलिटीच्यो, बेस्ट क्वॉलिटीच्यो तेंडल्यो ग्रो जाले ह्या इलेक्ट्रिसिटी खांब्याचेर आनी वायरीचेर तेजेर, जे आमकां हो प्रकल्प केन्ना नजरे मुखार आयलो, लोकांकूय हांगा कळ्ळें केन्ना नजरे मुखार आयलो तो म्हणजे हांगासर प्री मन्सून वर्क जावूं ना, काम करूंक ना, त्या हितून आमकां कळोन येता की हो एक बरो प्रकल्प सक्सेसफुली हांगासर नजरे मुखार आयलो। आनी दुसरें पळयत जाल्यार आमकां अशें दिसता एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आनी पावर डिपार्टमेंटाचे कॉर्डिनेशनान हो प्रकल्प सक्सेसफूल जालोलो असो दिश्टी पडटा। जर हे आमी पळयत जाल्यार खंयचे आमचे एग्रीकल्चर मिनिस्टर, युनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टराक जर हे कळ्ळें जाल्यार तो हे तेंडल्यो ज्यो आप शौक से खा सकते हैं। अशेंच न्यूज अपडेटा खातीर पळयत रावात इन गोवा 24/7।